Mau tak nurok maju nyari lain. Iya nyari lain. Nurok apa nje? Hah? Nurok gua ke. Tapi iya maju. tapi sepantas kakek berdua bini. Boy bini mon dia. Gelem Potong kakek. bini. Mau tak gelem kau nyari lain. Kan semok. Semok kali kan semok kali ya. Iya bu lancung. Iya bu lancung. Nah. Bini. Dadi bini kakek. Iya. Apa salah? Gelem banyak kau mau tak gelem nyari Oh, lain. nyari lain mon tak gelem. Nyari lain. Iya. Mau. Wah nyari lain mon gelem nyari lain kok. Oh iya, 10 juta gelem dah bini. Mohon pacan gelem sokota. Ah, songkok otak. Ya teguh. Kelampi Otak. Ya, kelampi otak. Otak. Lara mon kelampi ke tang golek leng molos ke. Talem kakek. Yo tak gelem. Mau tak gelem nyari lain mau tak gelem. Oh iya. Otak. Jo dadi bini. Cale 10 juta le gua. Kau tak lah. Luar suruh tang megoteng coba dena suruh bukan. Kau tak tahu dia tang golek ngaspal. Nah, tadi macam le celeng. Ya, sabar. Ada kena tang embuk nampak. Ada apa? Kadang embuk pipa tu tepak kemudian kering agak baik kok. Tedin Arya. Beda iya Paul judul leng mulos jeda iya leng. Ano? Are kudu gabay. Otak ya, Mak. Iya. Gabay saper. Nah. Tahu per saper. Saper. Wata bu, ini ngandung ya. Antek kagak. Bu sila padang nih kene. Dia tak sekali orang samperan le. Banyak kakek. Mungkin ada bener apa? Nurok aja, mau tak nurok nyari lain kan? Mau tak, mah iya lah. Iya. Wes, mari samperan. Aduh, abon pancen tepak. Mari bedek skincare mon deh. Doa lo, cak bubuang bawa udah kerampin deh jangan apa. Mo, bedok Ke beda remah kan? Oh, bedok. Ini mari ini tak bedok. Jo mana magena dia. Bambu ke kalampin nak ya. Lampin pasang. Pasang lu. Bah. Apa saja lole coba sasale. Gelem mendak yang lampin. Iya, jangan kau ngatain ni kadang malau. Oh, kena dia. Pakai. Tidak benih. Dah. Gubulun pek kepener ya. Oh ya ada. Maka tak anak tang rabun kelecam no adri ya. Oh mari mandi. Dah, pasang. Tak jadeng. Wah. Kalero, kodungan mo ni itu tipen lang dia. Oh bunota. Allah ojeng. Bedan enjak ya, teh bedak ini ya. Kan corona. Tahu sama masker. Ada corona rila. Weh deh. Wah, bedan dia, nonga. Jo mak sebereng sar. Nonga. Aduh alah. Kacang. Nonga. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amat tekadi jabang bani wong sak jagat. Malelolo orang ke kaki. Oh, enggak.
Mga turun codot ya. Jangan cerongan. Lah ya orang deh ya. Nah. Kita jenis dan marese. Kamu bener sele. Ada apa nih? Aduh, tersenak. Mulu. Guys. Woi! Itu mau tak ya? Mau reker nyanggis. Dari buru tibi. Nah, setelah kakek di sini, kakeknya duduk malek. Aja. Tuh, kakek bini, kakek udah nyaman lebih kok. Nyaman hati. Wah, kakek nyaman narti. Bulannya mana narti. Aduh, nang gelo. Narti. Pala bedet yang lancengan dina, abini narti tulin tadena, lare. Are nyaman narti. Narti tandi lake. Kakek kebiye lake narti. Kakek nyaman narto. Engko do tiba apaan? Engko narmo. Iya apaan bini? Kakek toh. Mau? Iya ti. Wah. Mau? Tapi gudungan laki ke tanderan dina. Jak nyaman tung sitong aku bala kakek narti, are narto kok narmo. Padengan laki tung sitong. Jalan. Iya, di desa lu. Desa. Oh. Ngana laki. Jalan bini. Pas keluar. Hah? Pas keluar. Aku iya pak keluar ngana laki. Jadi mari ngana laki ya jalan pas keluar. Iya jalan bini. Jalan bini engkau. Iya. Dan pas keluar. Keluar. Mari dia keluar deh saya. Iya. Kentenan kan. Serongan laki. Siapa apa kena? Hah? Siapa nyaman? Narti. Makanya tak agli oda ya rap peleter kalu. Apa? Jangan caro peleter. Jalan di Mangke Sero. atanya goreng Purwosono. Purworejo. Iya Purworejo nih binandina. Monta dari ter tak ke tuli paju. Iya. Ale cerebur ya cerebur. Ada apa? Punya lender mah. Ada remah. Ada letter. Oh iya. Pernah dula pala tak ada kibri besed. Boleh lah. Kena laki tandretan dan kau lebu yati. Oh, Narti. Buyati itu. Maaf keliru, Narti. Renglan Narti mari keluar langsung keluar. Nih. Keluar ada emak. Emak dia. Ori yang keluar dana. Siapa yang keluar dosa? Nang lah. Nandang lah. Keris laki. Kar selake, selake. Narto. Selake engkau ya, Pak? Iya. Kena lagi. Boleh laki narti nyaman narto. Kare bapak Allah. Kare bapak. Indonesia Raya. Bah, benih dah iya. Apa? Apa ya lanjut? Dah mah. Oh, can kau deh. Karena laki kula nyaman nak narmo.
Tale deh. Weh lah. Mare lah. Mare. Mare lah. Wah, betul tidak boleh ya. Sige. Boy, yang kemarin na lalaki mo, long Pada barang laki lah. Kolong boleh. Mula na lah. Kakek tangan na, are tang manto. Oh. Sedede ya. Dara ma. Dong. Kakek tang manto are sibinin kakek. Kakek bisa tanggung jawab do tireng laki kereng bini. Romo detik Dalam mah. Mon ludruk ni berde kelera. Siaraki. Inilah pegelaran seni ludruk. Rukunpu daya. Kamu kelera. Kelera. Umpama tak aja kata dia. Romo lah bang ngajapak jelegon papan ngurak ni. Tak tahu jelegon ngosang ni. Bagi kir kakek. Teman, tak tahu jelegon nak. Romo bang ngajapak di motor. Yalah marah tak aja. Mana nak kau ban? Yo boleh dah dua dah. Marah tak aja. Tak tahu dah pokpak. Tak tahu dah nenang. Jelegon apa? Mungkin tak tahu jadi raja jelegon ni. Latihan papan. Ngajapak melolo. Bila saya tak aja kelera dia. Dah jauh tak aja guna jauh selera je. Kau aki dekat nyaman narmo. Sata kenal laki. Sata paham aki. Narmo. Bapaknya mah narti. Matukula narto. Sret. Oi. Bani mak lamper bokopok. Aku lo mak lamper ya. Grando. Kena lagi tendau dan arti. Cerit. Cerotot. Kena lagi. Nyama bule Narto. Aduh alah. Mon mikir apa? Andi laki tak teman mole. Kulaku aja lenje tak beje deteng. Tak mikir je bola je andi bini. Panyakan apa saya ngangkut tereng bejen epekir. Amin. Lebet. Lebet. Apa? Kopok kira-kira. Duma buru nalik kelek. Laken deteng le. Lalu pula lu buka TV lah bang. Oh iya cok tos ketos do iya le. Oh bikin buka lah bang ah. Coreng laki bayar. Desak ki buka lah bang. Buka. Lepu. Oh tek nganyin. Tu tereng bini ra cok cutus do iya tak lebur. Lu kok belis. Mak beli apa? Sakit tang ate reka. Boh. Ate kemma buni ria tadina. Oh dina segini. Sebab Seraja. Ara apa mak belis? Mata beli sekak jareng kaki ajalan gulaku lemalem dateng ajalan lemalem jo tak beje dateng. Coreng laki kan nyari nafkah le. Mas bener nyari naskah jareng kaki tak temana beri belanja. Benan do wilang-ilang aki bi kaki. Bini sak beri. Bedin beri roh. Tang dateng minta bidang, minta ngakan. Bosnya iya kaki minta belanja boleh. Jengga kaki ngakan ah. Boja iya. Ngakan butomang. Boh. Ting beri pasar beda emak bi. Bini kaki sak beri. Beri gelok. Tak beri. Gelok beri 50.000. Beni. Marah. Burunin ngodengin. Kakek setia minta belanja boleh. Ya minta Wah, agak. mon kok dadi laki jenggok tanggung jawab apa? Belanja nang buat tokar. Mumbah ring dina dia laki cerek tuli ngobat kayak laki lagi racun tekos. Kakek tak sampai ngecepek setia. Mata pengen cepek ka mata don ngecetot tak kaperan mon deng laki. Mon kalau minta geluk. Nenang, dela. Morek nyerek Tak riang. mikir ring laki selak ring bini selak kemono. Engkau rengaken setia, mak ada nasi ada lawan. Kaki apa juga. Iya. Tengok.
andi ngena tak ada. Kakek butuh belanja. Ya belanja. Iya. Beras tak ada, buja tak ada, micin tak ada, nyanyor tak ada. Setiap bojo barang larang kak. Iya iyalah. Tanah. Kemana? Kakek setia ntar ke pasar, malah beras 20 kilo. Malah kok sape duon. Kok gerang 2 kilo tak apa lah. Buja malah setengah kintalnya. Tak usah ntar ke kok sampai. Bi beras. Buja karuan soler ya. Abelan cek durit ngirit tutireng bini ya. Joros boros. Kaperan abai. Bori beri 15.000 tado, gelak 15.000 tado. Setia ada kau cukup cukup pagi berarti kakek yang bini keken. Kau ibu kena gelem kakek belanja bisa laki do ibu ha? Minta kok sape. Tahu sarwet. Ada kita antar ke bedok sak glowing ya. Ari lah glowing, kau tak teman Mary goreng lain pakai kakek lepas dong coba enggak. Ada beli glowing mereka. Ketang apa kau sering ngendek? Glowong monde. Kakek sarwet setia kita pasar. Marin kok ndra laku, marin kok di tengah laku kira-kira ngakan iya lo. Abu apa ke bayi toro kira-kira? Bah, jika ada anu lah, udah bini sengirit. Aryo montos boros bila sesoginya termuntor avansa segong. Bila? Ya saya ngirit kakek jalan pasar. Tulian aja jalan di berasa, saya tahu. Numpak om dau. Ya remnya ada ya. Sampai rekod dulu. Beceh sampai aja dulu. Pun don dia. Belanja minggu ibu. Jalan lah, terpasar kontra laku. Marin mon kodeng laku kare ngakan deh lah. Duh, bini jalan terpasar. Senyaman kok jalan laku. Marin dateng kare ngakan deh lah ya. Mak derem mau dinakana dua. Celing akhiro benodin tak nerem tem. Tokar melolo. Andi mantoh yel alhamdulillah. Soro alako ya alako. Ting mikir tangan nak bini soro antar ke pasar jengke ni kita datang. Mon pada datang selaki mari ni pokok. Iya pak. Tak ada tentang bini gila pak. Tak ada tentang bini. Tak ada. Boh, surah belum. Juga lebih kok ke pasar pak. Gula lah. Berapa jalan jauh? Gula kilaku. Sampai jam kini tak ada teng ya. Serotar ke pasar je beri sewi. Mari beri gula lah. Sero beli apaan bi? Karena kenapa lan kok dateng laku gula kok ngakan ada nasi ada lawan makan tandi belanja beri belanja minggu soro ke pasar. Sampai setiap jam kini tak ada teng pak. Hari ya. Garam mereng bini je pak. Hari ya ketemu tahu di sering tu anak-anak. Kok lang malay. Monero soro lah selaki soro bercucur. Mak jengkin ni tak datang. Lain tar pasar dah emak ya. Maju apa nguti sare pak? Pulang ambil pas ke sasar pak. Maju apa nguti sare? Ayo maju. Ayo. Ayo. Dua ibu. Pas oleh apa dia? Iya, tebang tar ka basa aja nanti nanang dina tanoro alkung. Makai guntong alkung kia. Saya keroi belanja dua ibu dua apa? Bedo dina kakek. Serodam maglabin ko. Tahu ke pasar? Sorong tak ada maglabin ko. Tahu ke pasar? Kareng sorong belanja. Iya. Ada lawan. Ada. Mak bedo dina. Mata abah dina jadi kok dua ibu apa? Duh, Monero soro selaki je bener jalan. Tanduh nonduh reng tua kakek. Mon sampai itu kalau selaki dia tak tahu dus goreng mau ke bapak. Bayar bener bang kok coro ke pasar pak.
Kak Roman duit boleh apa cara beli beras Pak 5 kilo. Iya. Cukup sampai telon. Iya. Puja setengah kintal pesen duit boleh deh Pak. Lah diri ya. Jalang ilang aki mana beri selake kakir ya. Mon lang ilang aki lakon selake kan dale putreng bini. Itu tirasan tak kan makai bapak nurut odus. Ya, coba cening duit ibu Pak. Kakir nurut tu boleh reng tua panjo. Menurut. Menurut mga diri kaki jalan na. Cening duit ibu. Wah, kamil-mil molol mo ni kubolor eh. Pen reng tua mo unda ya. Amil-mil mololo. Kandono di reng tua kakir ya. Kota tolong selake dia bener kaki sekalero. Mone boleh reng tua mil-mil. Cacal boleh reng tua raja mil-mil. Kutu norot. Daya mololo mo na no. Tao leng usok kaki. Matango, samun kau bos ceplok ke, di makai kaki kita tireng bini tak kira tahu mulai belanja duit ibu. Wah ya kutu patao kaki. Ya, ya, kaki tuti bini. Boh, ya tak pantas dari monde TV ini. Laki. Aduh. Tuti bini. Demak kaki masuk mengusok. Apa mau kau cetol cetak ada belu? Ajar itu TV ini. Oh kan bini. Engkau, apaan bakun? Oh, Kau bakun apaan? iya. Lah. Cecet man. Wah, Please kok, bela je tak kata. Tanya deh. Kau tu cetol le boleh bela le. mon ngusok anda oleh 10 juta edom. Siapa gelem mondo ibu? Ambo kelilim. Engkau kita keluar kado. Hina, terlambat. Oh iya. Ang ajare, lebar gelu jalan tu timmi kayo parya. Makai lo kereng ria. Kemah malu matau ria. Rasanya lo sebini lah. Le. Dama ka le. Yang kau datang le. Saya Sulaiman. Apa mas? Kok ngakan nah? Iya. Ngakan na kaki. Ngakan kau. Tinggal. Pakap prale. Oh minta belanja. Wah, bukan kau dia melaki cukup sampai petong kintal. Beras ngalak pisang belum kintal. Pas engkau minta mie sedap, telur kerdus. Jalan ke pasar. Ke pasar. Dabit. Enggak. Reng bini mon sura belanja kebanyakan bentah. Dong. Dam masabinin dong. Tar ke pasar Pak salahku tak le mulai Pak. Hah? Tar ke pasar. Serah beli apa bikake? Sura belanja. Serah belajar. Oke. Beri saya bikake. Boleh 100 juta. Jangan ini tak datang. Kita datang. Saya nggak mau datang kemarin jo. Mana Pak pernah Pak? Terus Dengan mau anak disimpan pemberian. Allah. Apa dok? Aku abang berempat nari teh bencin sekali pak. Hah? Teh bencin sekali. Bisa laki? Iya. Baru popo pak beri leme pura merepetap. Serah beli apa bisa laki? Soro mele kok sapi petong kintal. Pas soro mele mie petong dus. Mele beras petong kintal di mah besar oleh ngari ya pak. Kurang ajar. Iya siang kok pak. Kakek ya sih ya. Dong. Oke Pak.
Pantas na bini kaki beri saya may bumita beras pisang 5 kintal. Wah, 500 juta, Pak. Serah meleko sampai berapa cok? Nih, Betong kintal. 7 kintal. Beras betong kintal. Iya. Sama mie betong dus. Kalian ada yang kok beri tokolen kok, Pak. Nah, kurang ajar lo kalau tangan nak kiri. Hah? Sebelah jen kerobe seri, serah melejuk kok sampai Kuda kan? kita nokol, Pak. Iya. Engkon dia anak kok molen dia anak kok kita tuh nukol mak bangal nukol tangan nak kaki. Belanjan korang nukol tangan nak kaki. Hah? Penuh kalau belanjan menukol tangan nak. Naut. Mana? Ya tak males je deh. Jadi bapak kok tipan. Laki tadi bini laki dia. Ah? Laki deh. Enggak laki bagus. Laki kaki bagus bini. Ah, mak. Lah. Panokol mo lolo. Dek. Tin maju jatuh karan bakto nanti belajar sekoni beri sekoni maju penerima monoreng to karan to soreng rumah tangga le Ini namanya Pak berempat penting ngakak. Nih. napa pak Kayak ki bidang kau ni. Apa? Kayak ki bidang. Papa remunan beri karep tibi melolo Kang. hah Mosok dedeng ngarek, salan tak gelem ngarek ngi berebe, paminta bidang kopi, minta ngakan. Engkau datang di Tegal nih. Panem malako. Engkau Salah kau sekali. Tegal. dadi konter nebang lo tangan pare talaku matuare Malah-malah ngerasanin kaki Kang. emang gua Mon Pak mon tangan anak jere pancen sing melitas kurang ngajo sepate ro tak aturan. Lah iya bareng. waduh Bin. bapak ngucado yo Mengko mlandreng tuwang kok polan ya. Lah iya. kena pak Empian yang ngerasani gula, cak gula salah ko melolo. Empian karo saya nginum bidang. Madang na bacan gula, salah ko gula. Empian ngerasani gula empian. Tare, bila sebener baban ka kele. Ayo cabari salan Kak kesampian yo. Maruk ke tak engko tak ngebelo takut ditokar. Dah iya. Mau bebek pambreng panare. Empian naro kono bacan gula, mabi cara sanan gula empian. Tore laban naman kilo matuwa. Gula manton. Tore. Wow. Ludruk apa dia? Tore. Marah. Bo. Marah. Oh, apa? Le 10 juta. Le 10 juta deng. Kamu baca lah. Ah, Kamu baca. apa can laku? Ajar banjir to ajar lah. Seraja bacan laku. Oh nanti bunyon gak ada. Iya. Oh, kan monoreng jok do ditarmo penter. Wala noreng goblok kayak kecabi reng penter. Tak oleh papado. Mon beda kancan budu maju belai papado penter. Dah iya. Jangan lah nyaman TV. Lah ada ya. Apa? Laku rasa terus lagi. Darma. Aku aja melolo kembang tokar. Kembang tokar. Karena lakon kok kaki waki beda. Bedegi tangi warin waki jeren pemasok ah. Iya. Iya. Waki beda jalan mancing. Hah? Beda jalan mancing. Berjalan majeng. Iya. Mari ke bala kaki. Mare ruah. Kemala. Wapar ya. Oh bada. Tapi dah ya kak. Darma. Mayuk kok ban kaki lakon lah di nak korang lebur korang loco mayuk minta sebora. Minta sebora? Dah iya. Iya. Oh tapi ketuan rumah ke penonton pada minta sebora. Iya. Mayuk istina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nyerang ke rotel Probolinggo belah dina. Lo. Yuk. Ayo. Oh.
le maju jalan mau laonan le Eka pora keng mata pinggir aja man bula mata doe para lae seporana malamang kenapatan ka ulang hidung salah turut talangkong seporana keng mak seporana terkateran le mau bimanes nak kena Purworejo olar pelang le tambongin are le kapikiran boleh mak tak ngenale Rebu Kemis nak kena dina Soro de tang lai jalan nak jalan mon peleser le keng mak selambu koronging ngalanang ka keng mae tabing deja le mon pikiran kanak Purworejo tak mare karong saking jika tak percaya Reseratin tak percaya tedung nak tedung mona olar le mate alekor lacing daun manyang ngapain le mau tak kelar bulele selarip king tak kelar ni serna kena dina cekete dunggul ring datin maengak ini jalan nak soro cancang le keng mak paraunani ekendang le keng mak ketepuan le soro pasang candeng dina keng mak pangistona ya tabang ben mulai dari jauh keng mak dari jauh jauh sambil semak jong kayu jalan non laonan lae soro kepa keng mak soro kerbes kang likun sebeda korang kain ale mulen apa ayo jalan jalan langsung masuk lah ayo jalan luar masuk dong iman le emana bule ka serpajana reng ratin lakar ka tononi maranape keng mak tolatona yale soma jena kana Purworejo malemangken pon katemon paradape keng mak pangisto
Yuk. Ayo. Yuk. Ayo, ayo, ayo. Oh. Ayo kemantan apa naik? Kemantan ayo naik. Ayo bongke kemantan ah, bongke. Yuk, 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 yuk. Yuk, masih bersama rukun budaya. Pimpinan Bapak Besar Wibisono telah hadir dari kawasan Kudus, Kelaka Lumajang. Yuk, 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 yuk. Ah. Hai hai. Yuk, 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 yuk. Ah. Yuk, Hai hai. yuk, ah. Yuk, 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 yuk. Ah. Yuk, 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 yuk. Ah. Yuk, 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 yuk. Ah. Yuk, yuk. Ah. Rukun budaya. Huh, 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 huh. Ah, huh, huh, huh. Hai hai. Ah. Yuk, 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 yuk. Lole. Mangga. Ah, pelonyer le. Yuk. Pelatana le era ke. Era tempat tolbure berkopi. Teman-teman le pondok tengah apa ambun dengan bersaki ale. Ah, pelonyer le. Yuk, yuk. Ah. Yuk, yuk. Huh, huh, ya. Jalan Allah onan anak. Ah. Yuk, yuk. Ah. Jangan kencang le kau mere, naik kencang kau mere kepung. Jika pasang le monake, naik kapocang, kana jetong ale. Yuk, 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 yuk. Hei, hei.
Ayo. rukun budaya. Cak Eko, syuting. Iya kemarin lagi ya. Lenulis surat ni kakak aku itika sajun etahan tresna atam besara sana jetika jauh tak bekal bule lopa antos bule jaga tresna na ben Athena Puji aki ben mintar sona saper aden te bule de tengah paste jaga jika ben bule mau kepada rasa sayang nikah tak bisa lupa sampai mati bula bentika janji tolos bula ka angku itika mantep ate tak ada boleh lain bula nitip surat ke ronga bula samo ke bisa teti tampe kenta bula setong ka angku itika jaga ate sesa terosa Bula nulis surat ni kakak aku itika sajun etahan tresna atam besara sana jetika jauh tak bekal bula lopa antos bula jaga tresna na ben Athena Puji aki ben minta restona saper aden te bula de tengah ben bula paste bagus jaga ketika ben bula mau kepada sayang nikah tak bisa lupa sampai mati bula bentika janji tolos bula ka aku itika mata mati tak ada boleh lain bula nitip surat ke ronga bula sama ke bisa tertika penta bula setong ka aku itika jaga ate sesa terosa rasa sayang nikah tak bisa lupa sampai mati bula bentika janji tolos bula ka aku itika mantep ate tak ada boleh lain bula nitip surat ke ronga bula samo ke bisa teti tampe penta bula setong ka aku itika jaga ate sesa terosa Bula nulis surat ni kakak aku itika sajun etahan tresna atam besara
bule lupa antos bule jaga tresnana ben atena Poci aki berminta restona Saper ada teh bule datang Ben bule pasti bakun jaga Tika ben bule mau kepada Rasa sayang Nika tak bisa lupa sampai mati bule bertika Janji tolos bule ka angku itika mantep hati tak ada boleh lain Bule nitip sorat kerunga bule sama ke bisa deti tanpa Penta bule setong ka angku itika jaga hati sesa terosa Lanjut bos, Oke lanjut. ada permintaan impen-impenan. Oke. Masih bersama rukun budaya. Request. Alenteng, alecer, alier, beledea. Yo. Hei. Masih bersama Mas Eko punya production. Yuk kita goyang kembali bersama rukun budaya pasukan Gemoy Gemoy. Oke. Hei, hei. Alenteng, alecer, meledak, meledak gak jago yuk. Asik. Jalan luar pemasok. Bila bule seteka polong bertika sanon tobon aromasa detika bule tak bisa lupa Kun cuma tiga sorang sepaling bule sayang siang malam deti pikiran tak ngide tedung tak nyaman ngakan Yuk pasukan rukun budaya Gemoy Gemoy.
gesang sampai ngalamun sampai bule kerong kasih kaposang sampai ate bulat teti pikiran tak ngide